যতন হর কাহাম ইন্টারনেট কানেকশন লুজनि কারণে হাইনি হাইতে এসে লাইভ মাফাইফিকা आं तिनी जे टपिक न तै कक सानानै फाइमानि एक्चुअली आ टपिक न तै आं कक सानानै मुचंगिया हापान जरा सिचुएशन যদি বাউন খাইকাंके সানাनै প্রয়োজন ক্লাই থাঙ্গো যদিও আপনি আনসার রক আं বারবার ন আপনি যে রিপ্লাই আं রেজাক তে লুকরক সাইবো মানো যতন নিনি খোলে কিতাব খোলা বই হাই যতন সাইমান নবু নুকজাক গাবো কতালকে সানান নাইয়া যতন সাইনে মান হাইছি হাইপানো বাক্সা পলিটিशिয়ানস রক বাক্সা প্রফেশনালস রক বারবার আনি যে ইমোশনস দফানি বাঙ্গি যাং হামজাক মানে আবনো ইউজ খাইনাই আনো পলিটিক্যালি বড় সবসময় আনো ফেসক হিকলাইনানি ট্রাই খাইও হয়েছে সাইমান তো তৈফানো গাকে আব রিপ্লাই রনানি বাধ্যঙ্গই থাং হয়েছে ইনকা তাবুক एक्चुअली मियावो आं जे कयमानि आबो बुबाग्राबो अलरेडी कयखा एकय कक इनका आंबो मा कयखा तिनि ओ एकय कक नो रिपिट मा खाइपिरो आईपीएफटी ताम मानखा बीजेपी बाय एलायंस खाइ बीजेपी बाय एलायंस खाइनानि बागै निजेनि दलनि गोबां बरक आईपीएफटी नंखारखा कागलायखा हयतो दल बां हिनै बाक्सा हाव हाव थांलायखा पावर फाइका मंत्री मानखा फियाबा टिप्रासा रक्ता मानखा चिनि दफाता मानखा आईपीएफटी जरा ग्रासरूट वर्कर्स लीडर्स बरकता मानखा बीरमान सारा तो मुंगसापन मानलिया तिनी जरातै बीजेपी बाय एलायंस तंफानो दफा हा डिमांड आबनो बाद नरखा साधारणतभावे जे न्यूनतम गवर्नमेंट फाइका हेंके माननानै तंगमाने आबनो पर्यन्त मानिया सातक जागै तंगो बुलाई बुजागै तंगो हेंके आबोनि बागैनो आईपीएफटी बरक ओ बीजेपी बाय फाइनाय सालो जे एलायंस खायै जे बुल खायका आ बुलनो संशोधन खायै फाइनाय सालो बरक समस्त तिप्रासा ऑर्गेनाइजेशंस समस्त तिप्रासा रीजनल पार्टीज कायसा प्लेटफॉर्म फायै बीजेपी ने एगेंस्ट फाइट खाइकांके नेशनल पार्टीज ने एगेंस्ट फाइट खाइकांके आबो चिनि दफानि बागै कायसा हामक्राय तुबै फाइनाय चिनि दफानि बागै कायसा ग्रेट फ्यूचर तुबै फाइनाय थांनाय 70 इयर्स जों रीजनल पार्टीज दफानि कक साफानो नेशनल पार्टीज बाय करंमानि यागुलो आबोनि जे एग्जाम्पल बार बार सेट अंका आबोनो तो द्वितीय बार तै कोनो रिपीट खाइ सानानि नांगिया इनके आ ककनो नांगमिया फ्रो आईपीएफटी रंगनो इंडिकेट खाइ सामान आबो तो हामिया कक या नांगमानि ककसि सामानि ककसि दफानि हामग्रायनि बाङै सांगाबो मासावो फियाबा आबो खोना थकजागलिया बरक बीजेपी बाय एलायंस तांगदि हिमानि आज वार्ड्स आज कक थाइनो बरक जाजा गियां खोना आबोनि बागै जाजा गियां मानि रिप्लाई हिसाबै बीजेपी नो तामनि जाजाक बरक बुजागै तंगो तकजागै तंगो डिप्राइव खाइजागै तंगो चेयर जागियाङै तंगो बरनि खुद एमएलए सावै तंगो जों चेयर जागिया हिनाय बीजेपी रक बाय हाइपानो से बीजेपी बाय काक दि हिमानि आनि ककनो जाजागिया वय बीजेपी बाय तंगनानि न से जाजा कुकमानि हाय आमा हाइके जे बरक नि लीडर्स रक जे एक्शन फरक मानि तामनि बागै बीजेपी नो हाइपानो हामजाक आबोनि रिप्लाई रियाकारै बरक आबोनि काउंटर हिसाबै बरक आनो पर्सनली अटैक खाइका बुबाग्रा काहामपन बुबाग्रानि लगे तंगनाय लीडर्स रक हामिया दैट मीन्स डेविड मुरासिंह सं हामिया आमा हाइखायनाय पर्सनल अटैक आमा हाइके माने डेविड मुरासिंह से हामिया के बिनि कक नि कोनो दामसि करै आमा हाइ जागाव तलां थांनानै बागै बरकनि जे चेष्टा बरनि जे आमा हाइ जे थियोरी इनके आमा हाइके जे थियोरी वो आनि ऊपर व्यक्तिगत बरक आरोप खायो जे आं बार बार पार्टी सलायो बा आहाय इराय रांलुप আহিरनि साउंके आमाहाय जे सामानि आबोनि रिप्लाई तै आबोनि जे ताबुक जे बर्तमान जे नुगै तंमानि
David Mora Singh bujaga tong borni phaika bahai kengkha abo to tei answer nani কোনো প্রয়োজন করি tei joto lokorokno ang answer ruburujak saibo mano answer na snanga nogis tongkhaisi srai nogis tongkhaisi hingke abono দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার চতুর্থবার aboni je answer reply rnani প্রয়োজন hinai ang mone tokhaiya haipano teibo srai ke borok jokhon sinani muchukjagoba haino hai ang ma sapise nai number 1 to ano ranglup ahai irai hini saka ke o jagao ang sanani muchungo actually political khaiei chanai jat borok ya David Mora Singh tan bakhimala ani background politics ya ani background ka masa emanong ya ekdom politics khaike simin masa nai amahai nukhungni borok ya abo motamuti jotono saimano ke number 2 ka IPFT join khainani sekang hoito ba kwbangma borok saimaya na IPFT join khainani sekang ang 2009 no as a contract basis auditor RD department no Ompi block Korbuk block gaga Amarpur block সম্ভবত লাস্ট Korbuk block ani post tongmani aro jagao ang job khai tongmani monthly salary around 11 to 13,000 hai mano regular ngia khapro abon yagulo 2009 rogo gabon yagulo regular thangka chini jera base meet rok regular ngini tabok around 40,000 rok hai salary man hoisi gani tabok age 32 age 40 hai salary by borok survive khaiman hoisi gangke afro ang 2009 ni simna ang IPFT tei separate state ni je demand abo ideology no hamjagui nai ang abo by engaging ka ge engaging mani yagulo finally 2011 no ani je job abna ang quit khai gaisi ke or jaga moitonarak thai tongo ang sanan muse efono tini masauta kabangma borok job mani angai politics of hai gaisi just for example tabuk sini takuk sukla charan watian kogno romdi bo 2014 ni sekang bor ni pura family background na ke bro communist party ni borok ge 2014 no 10323 je job thangi pebe ka jagao suklabo apply khaija job manliya ngmani yagulo angke bono indicate khainai ke bono digi yasi surmani jeta bastob amna angma samanisi ke aprni bo job manli yang mani yagulo bini dara song bin dog ni takhuk bukuk song gorjini CPM ni party bisno borok tokhrub laika last to case klaika a case klaimani yagulo ang bin nogo visit khaijak bobaino aboni yagulo borok job manli yang nai sukla IPFT join khaika jeta bastob kok ke nang wansoi nai de difference khaidai sang sanani musu efon ma sawaisi barbar norok ano okogno sanani baiddo khaiman bangai just example kuno borok job manli ane bangai politics of hayo kintu ang job mantatoi job ya karai ang politics of haitam ni bangai dofani bangai hisi gabon ya gulo job ya karnai te kwbangma tongo jemon chini Sar Mongol Deborma song job ya karkha example bufro job ya kar যে সময় 2009 10 11 আফরয়া 2015 এডিসি ইলেকশন যে সময় IPFT চংগ্রাম রে লিখাইমেন ইয়াগুলো বরক হাউ গোবাং মাংথাঙ্কা আবন ইয়াগুলো র বাসা খাঙ্গে তাবো হয়তো এডিসি ও জিডি খাঙ্গাকে সিএম চাইমানো এম চাইমানো MDC চাইমানো আমাই সিচুয়েশন অফ হাই নাই বুট বাসানা নিফরস জব ইয়াকার হইছি বুট বাসানা নিফর জব ইয়াকার মানেছি স্যাক্রিফাইসিং ইথাঙ্গাকে bot sura si basaya kuno si imang kerei dol bukerei apro ya karmani hingke abono hongke ang salia hinai nai norok silia ka ke bolup ni bangi si phayu de hinai na tam ni bangi phayu hinai a jinis no bonorok wansok thaiklai hisi gao jagao ang to sit man prose ang chakri ya karia ba chakri manliya hinai phaimaniya that means tam ni bangi phaika norok kise bichar khaidesi hingke tamni bangai
aboni yakol ang belai struggle ma khaika nok ni rabar rok falka ma phaika youth IPF ni flag subroka conference khaipro rogo ani nije ni nok ni rang hoita ang saya haisi tini ma saw haisi ama ikhane khumulung rok kabang ma conference khairika hingke sara Tripura rajyo o IPF ti khaipro ang haike sara Tripura rajyo o guri nai kuna kuna abo tini MLA Dhananjay tabuk je ang koyang Dhananjay je Gondasaroni bin logo ang thangai nai bin loge hati matha hintang joto jagao ang prochar khaike bo phayako skang bo prochar khaijak Prem Sadan Tripura songbai sabrom ni Dhananjay bin aro borok phayako skang bo prochar khaijak borok phaiman pore bo kabang ma kuna kuna thangjak haisi hingke abo tamni bangai Korbuk Lila songbai Dalila songbai kabang ma kuna pura boga chetol hoite suru khaine joto jaga thangjak haisi khuai Koromsora khumulongo to ang nije khut tongoi nai khumulongo tabuk jara dapod rei sanai rok borok apor CPM khai tongo hoito INPT khai tongo phaira gia kiri jago apor ang khumulongo nije thangai nai amo khumulongo feel khayo against communist against Radha Charan Deborma sara khumulong guri nai apor tondor ni sahos gorible apor tondor ni sahos biang thang tabuk ke to power phai chanan froko sahos phayo gaga apor ang amo haikene all Tripura Kanchanpura hoite suru khaine pura Tripura ni kono chappa bad kari IPF tio bu leader amo haike gurika dorong sadeisi gram rally khaika 70 days Mao Zedong silai teise artillery teise pura China no se rally khainai nini convince khaiman ke chinti prasano sing tani khaimia khanai a Mao Zedong ni theory no sing ora apply khainai sing tok silai batiya kono batiya সংবিধান Tripura ni kogno teise prachar khainai hinai nai guri rekha kintu othocho je IPF ti buinokhen khukti musuru yaksitan sunai dol hino a IPF ti ek somoyo ama ikhlaini borok thumoi হাজার borok to buri phaimani pore ang tang sakri yakari phaiya ke sacrifice khain kono somoy ang ullekh khaya tini si sawaisi অথচ বই kabang borok ullekh khayo hingke ama ke khai phaimani pore o jokhon phaika phaimani pore nukha dol bangmani pore hingke dol ni bisingono dol phaileinai clash tamno tei clash alliance khele hingke sab seat manai sab leader manai sab mantri chanai apno tei clash ga clash o ang mathakno ni thangka mathakno chesta khaika karon tamni bangai himala ani uddesho ani adarshonka Tripura ma yasak jorate cheng fight khai thangnai BJP Congress kun National Party bai alliance khaiya jeta bobagra tini sai tongmani a kognon ang afro sao chini regional parties national parties bai kereng khangkang ke bini je credibility abo kamawi thango bini je naharmung abo kamawi thango rang power ni pisne kharo leader rok tolane borong ke mase manungyo a kognon afrang samane si a kogno nang apor sawinai amo haike jara lobungnai rok boron against sang basamani kintu ane against no hamia snawir lekha ane against no prochar khelika ano rang 50 lakhs offer khaika rang 50 lakhs offer khaika pro 2016 no BJP Trinamool bai alliance khaide aro jaga bo favor khaide umuk leader na favor khadi umuk borok no CM sanam de hinai angrang nalia ani okra ni bisingo class tongfano ani youth ni bisingo unity tongnai hinai ang wansok mane kintu tamongkha angrang nalia ni bodla ni unglo tongnai suklano rang 5 lakh naman baino sara Tripura guri hinai ani bumugoi poder por bodnam ani yagoto rang gurei anguri malia asuk sujogo sara Tripura dunia guri hinai hamia sakaisi bono logere kha kabangma borok hingke ama ke guri samane pore hingke ang bo ekta ani bisingo mind upset hingka ani kaisa imang kamawi thangka ama hai kamamani yagulo borok BJP baisi jokhon alliance khaine hingke ani bokha bisingo kaisa jole mane hai phaika hingke borok BJP bai alliance khaine hingke ang BJP ono thangsino hinai nai borok bai kaba fight khaika batai sanan lab korei ama hingman pore abo tabuk jara CPM yakarei chanani bangai IPF to katal phainai a gotnar no borok saimia a gotna bai borok kono lenden bo korei sina bo mujung jaya borok chana bai sikam lutena bai sikam kintu IPF to jara kesamang bai sara khai phainai rok borok joto na kok saiman haisi hingke aprani kongno puita chalia
চানাবো কগিয়া আং হাই সাধারণ চুগিয়া বরণ কখনো সাপ পইতো জানাইবা কিন্তু আনি কখনো নাংখা আবার কখনো সাব বিজেপি ব্যালেন্স খাইকে जों ইয়াকারি ফেনি সাবো ইয়াকার বতিনি কে ইয়াকারি হইছে ইনকে দফানো সাবা হামজাগিয়া অরনো যতনো जों নগই মানো সাওই মানো তিনি আং আসক স্যাক্রিফাইস খাইমানি পরেওবো উল্টা হামিয়াসি হিনজানার নাম হয়েছে ইনকে বাক্সা বরক সিপিএম খাইयै 2016 आं जे समय उपनिर्वाचन दामंगल निबांगै प्रचार खाई तंफ्र बहक तान फुरना निबांगै से लाठा दा बल्लम सिर हरि तंखो आ बरक से तै कयेक दिन परे फाइनाय आरनि एमएलए बो जाय थां हइसे रां रुइनाय बरक हामुङै थां साजा सानै बायनो इनके अ जागाबो आं बिजेपियाव थांका ठीक न तामनि बाङै थांका आबोथ साका आबोनि परेबो बिजेपियाव थांगै आं एज ए वाइस प्रेसिडेंट अफ युवा मोर्चा गाहामनो पोस्ट मानखा बिजेपियाव कोनो क्लेश करै कोनो वालायलेमे करै कोनो बोखा फेरलायमे करै हायपन आं आरनि आइडियोलॉजी मिलि जागियाबा आं हायत जलेबै हठात साथांपन आं याकारै रेखाबले आं याकारै माने आबो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन संगे कोनो समय याकार खामं याकारि आइसि इवन एमएलए सीटनि ऑफर आरो बुआनि तंगो रां लाख कोटी आरो आजै मानो इनके पोस्ट बुक हम ऑलरेडी मानै पाइजाक इनके आमो हाय पोस्ट माननानै बाङैसो बै संग्राम खायो किन्तु आं आबोनो सिततैसि आं याकारि फायो गमत आं तो अनेक अनप्रोफेशनल संखा साना थांके काच्चा पॉलिटिशियन संखा आइसि पॉलिटिशियन संगलि आइसि इनके आं इमोशनली आं दफानो हामजागैनाय जे स्टेप्स ना माने आबोसे रांसा माने ngै थां आंके बोबले रांसा yang माने बोबले दफानो बिक्री खायां माने खा आबनरनो जवाब रते हेसि आं साननो मुसुगिया तफन टपिक आनि पर्सनल आनि साकाव अटैक जे खाइजाक माने आबन बागैसि आं तिनि अकक साइमा तंनायसि बिचार से करिबले चिनि बरगबा चिन तिप्रासानि बिसिंगबा कुनो अबसे करिबले ताम सासनाय नेनि बरकनो रोतावै सुइ नायनानि कुनो अबस करिबले आनि एकटा नब तंगो आबंका आं स्राय परिष्कार कक सबायसि कुनो जिनिस नां खक हई साया गाव जागाव आं जे खक हई सायाबा बैनि सिकक मानजा गार कक गखा हजमुं याकबं बरक नेसि फियाबा आं जेटा सामाने वास्तव कक नां साबले तिनि आं जे सामाने वास्तव कक न साव आं तो तिनि बो आईपीएफ तिनो हामिया सायाबले आं तिनि अकक से सावैसि जेटा मूल्यायन खाइजाक थं जेटा वास्तव इनके मूल्यायन खाइनाय बबो कुबै बबो ताताल आबो बिचार खाइ थं हाइसि लुकुरकबो गाके नरक जारा लीडर्स रकबो इनके आनो अनरगल से जेसे पन साइ तंपन से हामिया सानाय जाजांनो पन से चाया सानाय निनि सिनजनो मायं सनामनाय मायंनो से सिनजो सनामनाय आमाय मेंटालिटी इनके तो सिन दफा फियाव जाक मांगना आमाय मेंटालिटी इनके सिन दफा फियाव जाक मांगला खाइसि इनके आमाय मेंटालिटी इनके लीडर्स का हमरक अ जागाव कोनो समय सैक्रिफाइस खाने निजे मेंटालिटी बेबा कमावै थांनाय हिसि डिस्ट्रयिंग थांनाय हिसि इनके नरकनो बिचार खाइदि जेटा स्राय कक सानाय उचित सानाय जेटा वास्तवनि जेटा वास्तव गतै तंगने आपनो सानाय आपनो दे नांगजाक नाकि जारा ड्रामा खाइनाय एक्टिंग खाइनाय फुनुक फाइनाय जे समय और चाना निंखा और नवा हावा हमका आपरो हंगा और नवा एक्टिंग खाइ फुनुक फाइनाय बहायनो दे नांगजाक नन बिचार खाइदि और बिसिङो सांताबो आनि आमो हाय जानि लाइफ एकटा घटना घटे माने परेबो दफानि बाङै सामुं तांनानै फाइनाय बेबाग न याफारै याकारै रे माने याबोलो सामुं काम खाइनान थाङै कुबैनि लगे फाइट खाइबो हामियासे हिनजाक माने परेबो आनि बोखा बाइस थांगायसि तेखास खाइले हिनिस दंमोन कारण आं राजनीति खाइबो चको खाइबो चगायसि राजनीति खाइया खाइकां गाने लस जोंगायसि पर्सनल बेनिफिट सिकरैसि राजनीति खाइयाबो नगो तंग हांकेसे आजक तंग हांकेसे आनि पर्सनल सागनि बाङै के हामगायसि हाइपनो बोबाग्रानि रिक्वेस्ट बाय बोबाग्रा कबक मानि बाय बोबाग्रा नवाइसा लगे रैनायसिनो हिनायनाय बोबाग्रानि बिसिं जे टैलेंट ते बोबाग्रानि बिसिङाव जे कुबुइ जे बोबाग्रानि बिसिङाव जे कथार ते बोबाग्रानि बिसिङाव जे साहस दङ आबनो आं रेसपेक्ट खाइनाय बोबाग्राना लगे रैना हिन फाइमानि अ जागावले बोबाग्राखा काहाम देबिन मुरा संगे हामिया
abo haimang sawi nai personal attack khayile norok tam manai ba personal attack khayi asung manai mano khoroksa kubui je fight khane bohai borna asugrui reiman kha bohai borna dofane bangi kok saria khai reiman kha asung nangta abo to norne benefit abo to loss sing khaisi inga jara professional khainai borok bai norok tamle manai ba jara professional khainai norno thokai nai phone goi nai chanai rok bai nor tam manai borne bangi fight khainai বিচার খাইদে abon bagui no enke tini tongthogui tongmani bai khana tongthogi nai abon bagui tini khana soni tei past present future abo bebagno ongko koseoino jotono tiprahani lukurok jara respective leaders of one sokangke chanai ang tabuk bo mono koyo aigi jangmani engkha jefan engkha faidi tabuk chang joto regional parties thansangui mankangkangke bubagra loge tongnai bubagrani loge tongtutui sini dofa jeng fight khainai sini je manthai sokthai whatever tipralen phanangthang state council phanangthang more powers phanangthang je kuno obstacle no seng je kuno kebeng mung no seng par khainai seng abono seng adai khai tubui mannai abo ang puito tongo gor bisingo ang mon last sanai norok jodi tabuk BJP bai jodi alliance khaikangkangke 5টা সিট bai phanangthang 8টা সিট bai phanangthang 12টা সিট bai phanangthang political no simi wansogui jodi IPF ti jodi BJP alliance khaikangke norok tipralen je sanmani jeta bastov kok বিধানসভা norok tini saimia bukhuk kabai muthubjak borna charnani kharnani ন্যূনতম আবশ্য রেমি আগে তিপ্রালেন তো হাসালনি কক্সি এডিসিও বু তিপ্রালেন বর্ণি রেমি নাইবা কাউন্সিল সে বিজেপি সি সংখ্যা গরিষ্ঠ বিজেপি বাইস আতা থিংকে বরক তো স্রাই স্রাই সাইনি তং তিপ্রালেন নবরক রিয়া হিনি নাই কাউন্সিল সে তিপ্রালেন বিল পাস খাইমি আঙ্গাকে বিধানসভা তো হাসালনি কক্সি কাউন্সিল পর্যন্ত সে খাইমি আঙ্গাকে দিল্লি ও থাঙ্গি আদায় খাইতবনেন তা আকাশ কুসুম অলিক কল্পনা সিং সিনে হেসি গাঙ্কে তাবুক aboni bagui no wansok thai buji thai engka oro ang kuno kebono hamia samania jeta bastov abono ang samani saisi engka bastov kokno porjonto sayawoi bukhuk muthubui sima tongsine hingangke abole saya kalai haisi bastov kokno porjonto ma saya haisi bastov kokno kubui kokno samani porjonto se boina hamia samani kalai phungangke nok ganaro mosuk khogui deli sikok khoglai tongpan si bono porjonto ma sali hingangke amo bumutui dorner বিচার engkha amo hai bai bomtui doroner profit phani dofani abole ang saimi haisi abani cinta kolponni baire haisi aboni bagai amo hai obichar kono jukti krei ojukti kok salaioi juktini lama seng phani nangnai wansokno nangnai tei chini bobishot future bo seng bo jaga soginai nangnai aigyo tam chaya khai pheka aborno bebak seng calculation khainai mulayan khainai nangnai asok no ustong hambai tebo barbar ekoi kokno proshno ta khailesi de ekoi kokno proshno khainai hatred ba selengma jeta kubui kok samane against nung kubui kokno no reply lainani salainani jukti torkongnani chesta khaidi pia ba personal attacks khaili gangake mungsapono manglak ang to personal attacks khai jeta bastobno sawaisi gangka o jagao nang nungya kok salayawi hatred khaili nai sing jeta bastop ni uporo mulayan ma khaine ang ar tini je kise samani akor nang etodin kintu saya haisi saka kintu ani personal life no tuyang kono somoy nang prosongsa khai saya haipan tini sanane baidongka jehetu norok barbar aboni kokno repeat khaika baisi ani background sini bagai hoyto norok sakana ka ani background nang tini poriskar ma khai kaisi gangke abon norok wansok di bizar khaidi baskangma agok di kok kore ani jagao tebo kaham jori tongkangke ang kono somoy mana khaiya ang nije no kabangma borok no ang leader sanamkha kabangma borok no tisaka কিন্তু tisamani pore wo bo dukar oine ano dukar mane aba kogi haisi duka hangkangke dophanas dukarui tonghaisi a jagao sang sobche dukho nang haisi gangke aboni bagino जों tabuk hangkangke kisa mawan suklaisinai ang nije bo mawan sukha gangke owan sok mungno ani no tang share khayo barbar nang share khayo haipan barbar
একই প্রশ্ন খাইকাংকে আবো আরাম নাইঙ্গো বরক ন ইচ্ছাকৃতভাবে বরক নিজে নাহারমং আর নাহারমং ন এলোমেলো খাইনানি চেষ্টা খাইমা হাইকলাই আবো হংকাকে একটা চক্রান্ত সাজিস বা বখা চিত্রা আমো হাইকলাই বেশি হামবাই খুলুমকা তিপ্রা দফা ইগলক থং তিপ্রা সরক চাপ জাগৈ ডাক্তি নসিন দফারক yok sama salnuk situm খুলুমকা।